माथिपट्टि राखिदिए टाउकोमा पनि राख्नुपर्छ कि नभए रुमाल के कपडा राख निचुते सब उपरते जाछ কিছু খাওয়াস না অল্প খাও অল্প দাদা पनि राख्नुपर्छ हो भयो अब छोड दे दादाले लगाइछ दादा पहिले स्कुलमा पढ्दै जानुभयो अन्त यो फेरि फाप्नु है एउटा बेसी हो अल्प ए किन बेसी मिष्टी आजकल दिन मिष्टी खावा दाल बता उठिसे दादा नियम थोड़ा सा आधा कर दो थोड़ा सा हाथ में थोड़ा सा पानी पिला चलो जगह दो के जा ওই ওইটা ঘুরে তুমি জগৎ হ্যাঁ এটা চাওছে না রে ঘোড়া জল খা আমি খাইতেছ ও মেলা না এবার দাও पूरा हाँस्दै रहेछ रस्ने आइज जो पेपर पेपर একটা কাগজ দে না জগাড়া সবাই জোরে জোরে দেবে টিকা লাগাবো না নানি ল সঙ্গে দিবি জলে তো নাই সুন্দর শুকিয়ে গেছে আজ তো বন্ধ ছিল না খোলা আছে ওটার জন্য দেরি ভাইজি নিয়ে যাম ওর তানে অপেক্ষা করতে করতে 5:30টার সময় বাইরে এসো তারপর ফাপড়ি গেছো আমার থেকে বেশি নিয়ম তো বিয়ারি করে হাতা ধো উমায় খোলা চামচ না দিয়া নেই জল দে না গ্যারেজটা উমায় খোলা লাগে আছে বিয়ার তো মেন হোলি আর রক্ষাবন্ধনে তো মারে দাঁত ব্যথা করেছে ওষুধ আনিস মিষ্টান্ন হবে নিয়ম ভগবান दादा पूरा खाने गरम है फैनটা चालू कर दिया ना निभी जाते हैं बुद्ध नहीं जाना 1 2 3 और कहाँ जोगाड़े जाए मुझे तो একটা কাগজ দে দুইটা রাখি কাগজটা পাওনি বাটি দিছি তো বাটি আছে अरे पॉकेट में राख्दा भइहाल्छ त कागज देन पॉकेट